Babe. Oh, babe. Babe, gutom na ako, babe. Order kita may Quest Pizza. Sige na, order na itong gulayat pizza. Takulaon man to, babe. Pambainting katao bagay itong gulayat pizza na ito. Para kitang duwaman sana. Sisadit sana. O, ito lagod mga buy one take one duman sa may Quest Pizza. Sige na, order na. Okay, sige, babe. Ako na ma-order. Sa cellphone ko. Ayaon sa bag. Babe, pakikuha daw tabi kang cellphone ko sa bag. Yaon sa'yo si bag mo. Ayaw naman babe sa may lamesa itong bag kong Michael Crocs. Sa lamesa? Okay. Yung gabat kang bag na niyan, lamang kanida, maulag. Yung bag na ni kadakol-dakol naman kasadit-sadit na kulon laman. Ay, mas cellphone man na. Babe, ano na? Ay na si cellphone ko. Halat lang, dahil nahanap ko pa. Uy, kadakol-dakol lamang kambag mo.